Muy buena gente, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal de Plitcast y rapidísimo porque va a empezar el tráiler, ¿vale? De FIFA 23, ¿vale, chicos? Así que bueno, vamos a tener todo preparado porque lo vamos a reaccionar en directo, ¿vale? Lo vamos a reaccionar en directo ahora mismo. Así que bueno, se viene tráiler de FIFA 23 del modo carrera, ¿vale? De cómo va a ser. Así que bueno, espero que nos guste, ¿vale? Porque este es el que más hype tenía, ¿vale? Así que vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. A ver qué tal. Vamos a ver si se va a estrenar ya o qué. Vamos a ver. Que se estrenará, chicos. Que se estrene ya, chicos. Queda apenas un minuto. Así que veremos a ver. Bueno, tengo mucho hype, tío, chavales, por este tráiler, la verdad. A ver cómo va a ser el modo carrera. Y lo vamos a reaccionar en directo, ¿vale? O sea, justo ahora. Y ahora ya justo voy a subir también el vídeo. Así que ir a ver el vídeo ahora mismo aquí para reaccionar juntos, ¿vale? Lo voy a parar de vez en cuando, ¿vale? Y bueno, mejor lo pongo del tirón y luego lo vamos parando, ¿vale? Así que bueno, vamos, mira, ya vamos. Esto de momento lo voy a parar así un poquito. Lo voy a bajar. Vale, porque bueno, quedan ahí pone la cuenta atrás. Y mientras voy comentando, hoy vais a tener doble vídeo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque me apetecía, hoy era un día especial, iba a salir el tráiler, así que bueno, tenéis aquí en la descripción también el Instagram, el vídeo también, el vídeo que he subido hoy de tradeos, buenísimo, ir ya porque ha empezado a subir muchísimo de GEA, ha subido bastante, la verdad. Cuando grabé estaba por 4500 y ahora está por 7500, así que ir ya a pujarlo. Y bueno, pues a esperar ahora a que salga el tráiler, ¿no? Que queda ya un minutito y veremos a ver qué nos cuentan, ¿vale? En la primera me voy a quedar callado y luego ya lo vamos a ir probando poco a poco, ¿vale? Y bueno, veremos a ver. 50 segundos ya. Le damos nuestro like y veremos a ver. A ver si está guapo o es lo mismo de este año. Espero que cambien bastantes cosas porque hay cosas que me gustaría que cambiasen, ¿vale? Y bueno, vamos a ver. Chavales, hay 20 segundos que quedan. Vale, ahora sí que lo voy a ir poniendo con volumen, ¿vale? Porque, hombre, me voy a quedar callado y solo se va a escuchar. Vale. Welcome to our breakdown of everything new and exciting in career mode for FIFA 23. With us to get into the finer details is Sheldon and our FIFA 23 producers. Let's get started. Thanks, Derek. So today we're talking about everything new with career mode in FIFA 23. And here to talk about it are Alex and Yonel from the development team. Hey, guys. Hey, Sheldon. Hey, Sheldon. Happy to be here. Excited to have you joining us because there's so many new things to cover, from playable highlights to authentic managers. We even have a new menu. We'll get to that in just a second. But first, Alex, let's chat about the new player career personality. Player personality is one of the major features in player career this year. It's a fluid system that drives a personal connection to your player, and it lets you define your character both on and off the pitch. For example, deciding whether or not you should pass the ball to a teammate or making a shot attempt on your own, that contributes towards developing your personality in a certain direction. And we have 3 different personality types, each type of decision contributing to those. So we have Mavericks, they're opportunists on the pitch, aggressively chasing goals and individual glory.
and they act on intuition and they seek stardom off the pitch as well. Virtuosos are skillful and intelligent. They use their technique to change matches and act spontaneously, both on and off the pitch. And last but not least, heartbeats are, as the name implies it, the heartbeat of the team. They read the game one step ahead of opponents. They lead by example off the pitch. As I said, it's not just about what you do on the pitch, but about the activities that you engage with off the pitch as well. You can visit an injured teammate in the hospital, you can buy a sports car, lots of activities that you can do that have an impact on your personality as well. What's great about this system is that it evolves as you play the game. So you may start out as a Maverick, which in turn will unlock specific attribute boosts that are associated to the Maverick playstyle. So for example, attributes such as finishing could end up being boosted if you're really evolved as a Maverick, whereas as a Heartbeat, you might see other attributes being boosted if you get to a certain personality level. So there's a lot of freedom, and it's an ever-evolving system, like I said, so we're excited to see what decisions our players will make in the game. We hear it so often from the community. Players want to progress in their career, win those big matches throughout a season, but they just don't have time to play the full 90 minutes. Are there any other options here in FIFA 23? We really want to bridge the gap between that dedication of playing a 90-minute match and risking it all with a quick sim just to get to the end results. And to that extent, we've developed a new feature called Playable Highlights, which allows you to only play the highlights of the match, the situations which would have an outcome that influences the result directly. It's also very attributes driven, depending on the quality of the two teams facing each other. So lots of variation in there, a very exciting feature that kind of presents itself as a highlight reel. Yono, can you take us through the new menu this year? Absolutely, and I'm actually excited about this because our players are spending a lot of time in the menu in career mode specifically. So there's a lot of interactions within the career mode UI. So we're happy this year to streamline all of that, implement a new interface that allows you to get to what you need really fast, spend less time navigating, and spend more time actually actively thinking about how to best manage this time off the pitch. So it's covering a lot of key features from the game, and we're excited to allow our players to interact with this new system and get immersed in the career mode universe. Another new feature coming to FIFA 23 are dynamic moments in career mode. So can you explain what these moments are? As you know, we've been doing a good job at celebrating success when it comes to winning trophies. Now we've added some new cinematic sequences, which would focus on the celebration of switching clubs or transferring players in and out of your squad to improve it. But at the same time, we have focused on other moments of player career as well. If a new star signing arrives at your club, you might see something happen with said player, or if you're achieving a key moment in your player career mode journey, you could also see that highlighted as well. So there's a lot of fist bumping going around, a lot of moments where you get to be surrounded by your squad mates, and it's something that's really immersive, it's really fun, and it's something that really brings you into that career mode universe that you're creating for yourself. Speaking of transfers, it's almost like an art. You learn as you go. How is this all going to play out in FIFA 23 as we learn along the way signing new players? So as you've mentioned, Sheldon, the transfer window is one of the most exciting times for us as football fans, so we're happy to complement that experience in career mode this year. We've built a new transfer evaluation feature that will give you an analysis of all the transfers that you're doing. So after each transfer, you will see this new feature evaluate how well you've done as a negotiator or highlight where your new signing could best fit in your squad. And would also give you hints as to how you can improve your negotiation moving forward, maybe get a better price for your players, or maybe even get a better deal for players that you want to sell on further in your career mode playthrough as a manager. And not just our managers getting smarter here. Can you tell us how the AI is becoming more strategic in-game? So our new CPU AI system analyzes all of these parameters in a much more intelligent way. So what this means is that you will see your opponent make much more informed and better decision depending on the outcome of the different situations that you generate in game. If I'm really dominating a match and I score 1-2 goals, you may see your opposition make some more offensive minded substitutions to try to claw back into the game, and we're excited to see this play out in these lengthy career mode seasons. Lastly, can you take us through the all new authentic managers in FIFA 23? This feature has been a really long time coming.
FIFA 23 finally brings you the ability to step in the shoes of some of the world's most famous managers. You can actually pick from the authentic likeness of any authentic manager that we have in the game, and you can put them at the helm of their current club, take them on to a different club if that's a scenario that you want to play out, or even put them at the helm of a club that you create and manage on your own as well. So you can choose your manager, you can customize their appearance, you can lead your club to glory in the shoes of some of the world's most known managers. There it is. We've covered it all with new updates coming to player career, manager career, and the new menu. Alex, Yonel, thanks for hanging out. Thanks a lot. Always a pleasure. Thank you. Back to you, Derek. Well, that looks pretty special. We'll be there every step of the way for your FIFA 23 career. Vale, ahora sí que lo voy a comentar, el tráiler. Ok, lo vamos a comentar ahora mismo, ¿vale? Bueno, ahí está. Vamos a ponerlo sin volumen y voy a ponerlo, ¿vale? Así que vamos a ver. Hay algo que me mola muchísimo y es esto. O sea, esto es una bomba. El tener tu propio dinero, ¿vale? Tu propio dinero para gastarte lo que quieras, ¿sabes? O sea, no sé. Esto hay que verlo más a fondo y me mola mucho, ¿vale? Esto de tener tu propio saldo y que aparezca ahí y aquí muchas cosas. Eso me mola mucho, ¿vale? Eso es increíble. Y esto, las cinemáticas que han puesto aquí del gimnasio, de cuando fichas por un nuevo club y demás, y tener aquí una representante me parece increíble. Bueno, esto es de lo que habla, ¿vale? Y me ha parecido muy bueno. Esto lo voy a explicar como yo lo he entendido, ¿vale? Y creo que como es. Entonces hay como tres formas, ¿no? Hay como... Las tres formas de estas sí que son el Maverick el que es como más de delantero, más de... Bueno, más de delantero no, o sea, ahora lo explicará aquí. Vale, estos son más de tiros, básicamente tiros, regate, velocidad. Estos son más como de centrocampista, visión, control de balón, pases y demás. Y esto es la estamina, la compostura, el salto, el shot power, ¿vale? Que es el tiro como con potencia, ¿vale? Y bueno, eso se puede personalizar, ¿vale? Con puntos que te irán dando, supongo. Y está bastante guapo eso también. Vale. ¿Qué más? Bueno. Bueno, te dan también puntitos, ¿vale? Eso por hacer alguna actividad te dan puntitos. Eso también está guapo, ¿vale? Bueno. Esto que son básicamente los atributos, ¿vale? De siempre, de este año también estaban, ¿vale? Que son los atributos. Vale, ¿qué más? El menú, ¿vale? El menú que está bastante bien, es parecido, pero es nuevo, la verdad. Parecido, pero sin más, ¿sabes? O sea, está bastante bien. Y hay una cosa que me ha gustado mucho. Bueno, aquí esto que ya lo habéis visto, el presupuesto, las finanzas y las cinemáticas estas. Las cinemáticas estas de antes de un partido o cuando vas a hacer un entrenamiento me parecen increíbles. O sea, eso es lo que necesitaba el modo carrera. Aquí con tu representante me parece increíble las cinemáticas, sinceramente. Aquí yo creo que es cuando fichas por un club, los primeros días, supongo, y ahí está. Y la cinemática del gym, esta me parece increíble, de firmando el balón antes de un partido, bueno, es para mí flipante estas cinemáticas y tengo unas ganas increíbles. Así que bueno, yo creo sinceramente que le voy a dar bastante al modo carrera, aparte del Ultimate Team. Y bueno, aquí tampoco cambia mucho, aquí es
básicamente como lo hacíamos anteriormente. También que van a haber entrenadores, bueno, esto también es increíble, cuando fichas por un club, que te pones ahí con el entrenador, como en la vida real, básicamente ahí a hacerte las fotos. Me parece que está bastante bien ahí la transparencia. Está muy bien, muy guapo el modo carrera. Y sinceramente, es que este FIFA merece mucho la pena, ¿eh? Merece muchísimo la pena. Y joder, está muy chulo. Aquí está, bueno, pues los movimientos, un poquito de gameplay por ahí. Y aquí, bueno, pues que se puede poner managers auténticos, ¿vale? O sea, de la vida real. Pues se puede poner a Tuchel, a Ancelotti, a Klopp, a cualquiera. Y aquí, bueno, pues esto de crear tu club también está este año. Y está muy chulo el modo carrera. Y recomiendo 100% este FIFA, ¿vale? Y bueno, veremos a ver qué tal. Quería solamente reaccionar al tráiler y bueno chicos, hasta la próxima, chao.